अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आफ्ताब फांबड़ा और आप देख रहे हैं फांबड़ा टीवी। आज प्रोग्राम के हवाले से बात करूंगा कि आखिर हो क्या रहा है पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में। आज सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा करप्शन को, कि करप्शन है क्या और इसकी कितनी किस्में हो सकती हैं और इसके नुकसानात क्या हैं। ये कल करप्शन का दिन मनाया गया, आलमी दिन मनाया गया। पूरी दुनिया में करप्शन एक जहर कातिल की तरह फैली हुई है। इंसान की ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है और इसमें बहुत मालो मता का जमा करना किसी सूरत भी अच्छा नहीं है। करप्शन की बहुत सारी किस्में हैं। एक किस्म तो ये है कि आप कौमी दौलत के ऊपर डाका मारते हैं और कौमी दौलत लूट के आप मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर उसको ले जाते हैं और मुख्तलिफ़ जगह पे उसकी कोई ना कोई प्रॉपर्टीज़ ख़रीदते हैं या कोई और चीज़ करते हैं। ये एक करप्शन की किस्म है। अच्छा, ये भी करप्शन है कि आपने किसी को मेरिट के ख़िलाफ़ जॉब दे दी, ये भी एक करप्शन है। आपने किसी का माल नाहक खाया, ये भी करप्शन है। और आपने सड़कें बनी, आपने कमीशन खाया, ये भी बहुत बड़ी करप्शन है। इस तरह करप्शन की बहुत सारी किस्में हैं, लेकिन करप्शन करने वाला बंदा कभी भी ये रसीद लिख के नहीं देता कि मैंने ये करप्शन की है। अगर पाकिस्तान का वज़ीर आज़म टीटीज़ के ज़रिए कुछ माल बाहर लेके गया और फिर बाहर से उसको वाइट मनी करके अंदर लेके आया, तो वो बहुत बड़ी करप्शन है, क्योंकि वो उससे पूरी कौम मुतासर हो रही है। नवाज शरीफ पैसे लेके गया, बाहर एवन फील्ड अपार्टमेंट्स बनाए और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ बनाई और उसके बेटों ने आज तक एक पाई भी उसमें से वापस नहीं की। पहले तो ये मानते ही नहीं थे कि ये हमारी करप्शन है या ये प्रॉपर्टीज़ हमारी हैं। फिर वो इस चीज़ को तो मान गए कि ये प्रॉपर्टीज़ उनकी हैं और फिर उन्हीं में जाके रहने लगे। तो ये मुल्क के साथ एक खिलवाड़ है जो बहुत बड़ा खिलवाड़ है। इसी तरह जरदारी ने बहुत सारा पैसा, अवाम का पैसा लूटा और लूट के मुल्क से बाहर लेके चला गया और उससे कहीं होटल बनाया या कहीं पैसा बैंकों में रखा। आखिर और वो खुद भी बीमार है। आखिर ये कौन सी लस्ट है जो ये लोग कर रहे हैं, जिसको अपना रहे हैं। इनकी वो ग्रीड जो है, इनका वो लालच जो है, वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। ये क्या चक्कर है? क्या ये हर रोज़ लोगों को मरते हुए नहीं देखते? अगर मरते हुए देखते हैं तो फिर ये दौलत का इर्तिकाज़ क्यों करते हैं? इस्लाम तो इस बारे में कहता है कि आप अपनी ज़रूरत से ज़ायद जो माल है वो मालो दौलत खर्च कर दें, यानी दूसरों को दे दें जिनके पास नहीं है, या जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनमें तकसीम कर दें, या उनको घर बना के दे दें। बेटियां लोगों की घरों में बैठी हैं, उनके जहेज़ बना के दे दें। बेशुमार जगह हैं जहां पैसा खर्च करने की ज़रूरत है, लेकिन ये लोग करप्शन को करप्शन ही नहीं समझते और फिर
قانون میں، بڑے سادہ سے قانون میں سادہ اکثریت کے ساتھ تبدیلی کر کے اپنے کیسز جو ہے عدالتوں سے وہ معاف کروا لیے۔ میں یہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کیسز جو ابھی معاف کروائے ہیں، یہ کوئی آئین میں ترمیم کے ساتھ معاف نہیں کروائے گئے، یا یہ کیس میرٹ کے اوپر عدالتوں نے ان کو بری نہیں کیا، بلکہ ایک قانون سازی کی گئی، اور اس قانون سازی کے تحت انہوں نے اپنے تمام کیسز عدالتوں سے فارغ کروا لیے کہ یہ عدالتیں سن ہی نہیں سکتی۔ اس لیے ظاہری طور پہ عوام میں یہ تاثر دینے کے لیے کہ ہم تو بڑے پاک صاف ہیں، اور پھر تقریریں کرتے ہیں کہ ہم نے ایک دھیلے کی کرپشن نہیں کی۔ بھائی، آپ نے ایک دھیلے کی کرپشن نہیں کی، آپ نے تو اربوں خربوں کی کرپشن کی ہے۔ یہ تو ہم بھی مانتے ہیں، یہ باقی بھی مانتے ہیں۔ سو جب تک یہ پیسہ ملک کے اندر نہیں آئے گا، اس وقت تک ملک کی حالت سدھرنے والی نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ کرپشن سے باز نہیں آئے، یا یہ قبیلہ جو کرپشن کرنے والا قبیلہ ہے، یہ آج بھی کرپشن کیے جا رہا ہے۔ ٹھیکیداری کا نظام ہے، اس نظام میں آپ دیکھیں کہ ٹھیکیدار 1 کروڑ کا اگر اس کا کانٹریکٹ ہے تو اس میں اس کو کوئی 25-30% کمیشن دینا پڑتا ہے۔ بھائی، یہ کمیشن کیا ہے؟ یہ رشوت ہے، یہ کرپشن ہے۔ اسی طرح اور اداروں میں کام کرنے کے لیے جائیں، وہاں پہ کام کروانے کے لیے جائیں تو وہاں وہ پیسے مانگتے ہیں۔ اگر تو آپ پیسے دے دیتے ہیں تو آپ کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، اگر آپ پیسے نہیں دیتے تو پھر آپ کے معاملات خراب ہو جائیں گے۔ اگر آپ میرٹ سے ہٹ کے کام کروانے کے لیے پیسے دیتے ہیں، سفارش کرواتے ہیں، تو یہ بھی کرپشن ہے۔ جو لوگ جن کو ذمہ داری دی گئی ہے، جو حکومت میں عہدوں پہ بیٹھے ہیں، اگر وہ لوگ صحیح کام نہیں کرتے تو وہ بھی کرپشن ہے۔ سو اس تمام کرپشن سے ملک کو پاک کرنا ہے۔ میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہر روز ایک بات کریں اور یہ کہیں کہ جو لوگ کرپشن میں ملوث ہیں ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، اور اس کو نعرہ بنا لیں، اس کو اپنا آئیڈیل بنا لیں کہ ہم نے ہر روز دن میں مختلف اوقات میں جو کرپٹ لوگ ہیں، جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے، ان کے لیے ان کے اوپر لعنت بھیجیں، اور اللہ کے حضور ان کے لیے یہ بد دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں غارت کرے۔ یہ ایک اگر مہم چلے گی تو اس مہم کے نتیجے میں شاید کرپشن کا جو والیوم ہے وہ کم ہو جائے۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔